अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रजा पिपलिया चट अच्छे खासे आदमी थे, दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल फरमा गए। आज उन्हें 40 दिन हो गए, उनकी 40वीं की फातियों की वीडियो दिखाते हैं। और गाइड हमने जो फॉलो कही, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। मकसद ये है बात करने का, ये बात हमें शोभा नहीं दे रही है, इसके लिए हम समझ चाहते हैं। लाइक फॉलो करें, सब्सक्राइब, जी इसके लिए हम समझ चाहते हैं। आप लोग लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जो अच्छे भले लोग होते हैं तो वीडियो हमारी देखते भी हैं। चलते हैं 40वीं वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रजा पिपलिया चट। उसके बाद जब मिट्टी डालते हैं तो शायद करीमा को हम तिलावत करते हैं। पहली लफ्ज जब मिट्टी डालते हैं तो हम पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम। दूसरी लफ्ज जब मिट्टी डालते हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम। और तीसरी पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब ये होता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया। वफीहा नुईदुकुम, और आज तुम्हें इसी मिट्टी में मिला दिया गया। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा फिर तुम्हें इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, वक्त आया मिट्टी में मिला दिया गया। अब एक वक्त आएगा, परवरदिगार आलम हुक्म फरमाएगा, फिर बंदे को दोबारा जिंदा किया जाएगा। और दोबारा जिंदा करने के बाद फिर उसे परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और फिर सारी जिंदगी का उसे हिसाब और किताब देना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हम देखते हैं इस पुरफितन दौर में, आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपनी आखिरत को भुला बैठे हैं, अपनी आखिरत को फरामोश किए हुए हैं। दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की चमक दमक में आज हमें ऐसे लगे हुए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमें एक दिन इस दुनिया से इंतकाल करना है, एक दिन इस दुनिया से हमें रुखसत होना है। और मेरे अजीजों जरा गौर करो, जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो वो कितना ही माल वाला हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही कबीर हो, कितना ही ताकतवर हो, कितनी ही जायदाद का वो मालिक हो, कोई चीज वो अपने साथ लेकर नहीं जाता। हाँ, अगर कोई चीज उसके साथ जाती है तो वो उसके अच्छे अमाल होते हैं, उसका अखलाक होता है, वो उसका किरदार होता है। वो दुनिया में रहकर जो मखलूक खुदा पर उसने मेहरबानियां की होती हैं, अल्लाह की मखलूक पर रहम किया होता है, लोगों के साथ खंदा पेशानी से पेश आया होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतकाल के बाद यही तमाम चीजें काम आती हैं। हम देखते हैं जब कोई अच्छे अखलाक और किरदार का मालिक इस दुनिया से जाता है, हमारे आलिम भाई अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जिसकी जुबानी भी आप सुनेंगे, हर एक की जुबान पर इंतकाल में भी यही था, तीजे में भी यही था कि साहब जाने वाला बड़े अच्छे अखलाक का मालिक था, बड़ा खुश मिजाज था, बड़ा अपने भाइयों का, तमाम घर वालों का बड़ा ख्याल रखने वाला था, हर एक अपने और बेगाने से मुस्कुरा कर मिलते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये अखलाक और किरदार की बात है कि आपने इंतकाल में भी देखा, एक इज़्दिहाम नजर आ रहा था, एक बड़ी जमात उनके इंतकाल में नजर आ रही थी। ये इस बात का सबूत था ये जाने वाला अच्छे अखलाक और किरदार का मालिक था। जिसको भी खबर पहुंची, मेरे अजीजों, अगर मुमकिन हुआ तो उसने कोशिश की कि उनका आखिरी दीदार किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका अखलाक और किरदार ऐसा था। तो हम दुनिया में रहकर अपना अखलाक और किरदार ऐसा बनाएं कि दुनिया से इंतकाल भी कर जाए तो हमारे इंतकाल के बाद लोग हमें याद करें, ये जाने वाला बड़े अच्छे अखलाक और किरदार का मालिक था, इसने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, बल्कि हमा वक्त ये अल्लाह की मखलूक पर रहम किया करता था, अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी से पेश आया करता था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक में आप तक पहुंचाकर आपसे रुखसत हो जाऊं। आज हम अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें, आज हम गौर व फिक्र करें। आज हमारा दावा तो ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल के मुतीओ फरमाबरदार हैं, हम आक़े करीम के सच्चे गुलाम हैं। मेरे अजीजों, आइए मैं आपको आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक मुख्तसर सा वाक़या आपके गुज़ार करना चाहता हूँ कि नबी आखिरुज़ ज़मां मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका हम और आप सब कलमा पढ़ते हैं, जिनका हम और आप सब मोहब्बत का दावा करते हैं, हम अपने नबी से प्यार करते हैं। और मेरे अजीजों, नबी की मोहब्बत ही ऐन ईमान है। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी आखिरुज़ ज़मां मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, विसाल का वक्त करीब है। और आक़े करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शदीद बुखार में,
اللہ اکبر میرے عزیز و آمینہ کے لال امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے. بخار کی حالت ہے، شدید بخار ہے، تکلیف کا احساس ہے. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ مدینہ منورہ میں اعلان کرو کہ سارے مدینے والے مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ندا کی، منادی نے ندا کی، تمام کو بلایا اور کہا آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تمام مدینے والوں نے جب سنا کہ آپ کریم نے ارشاد فرمایا ہے نبی آخر الزمان نے سب کو بلایا ہے، سب کے سب جو درجوک مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے. مسجد نبوی شریف میں آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر تمام صحابہ کرام موجود ہیں، تمام صحابہ کرام حاضر ہیں. اب امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ضعیف اور کمزور ہیں، آپ کریم کے وصال کا وقت قریب ہے، بخار کی حالت ہے، میرے عزیزوں ممبر شریف پر تشریف لاتے ہیں. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اب میرے وصال کا وقت قریب ہے اور میں بخار کی حالت میں ہوں. اے میرے عزیزوں، اے میرے پیارے صحابہ، میں یہ چاہتا ہوں اگر تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ آگے آ جائے اور مجھ سے اپنا حق لے لے. کل اللہ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں تو اس حال میں جاؤں کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ ہو. اللہ اکبر میرے عزیزوں، آپ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سراپا رحمت بن کر آئے، جو ساری زندگی مخلوق خدا پر مہربان رہے، ساری امت ہی نہیں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ممبر شریف پر تشریف فرما ہے اور اپنے پیارے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ اگر مجھ پر آپ کا کوئی لین دین ہو، کسی طرح کا کوئی حق ہو، کوئی بدلہ ہو تو وہ آگے آ جائے. اللہ اکبر میرے عزیزوں، صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہے کہ آقا کریم کیا فرما رہے ہیں، آقا کریم پر کس کا حق ہو سکتا ہے. لیکن میرے عزیزوں اسی مجمع سے انہی صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے حکم فرمایا ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. اے پیارے آقا ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر یا کسی جنگ کے موقع پر آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا. اے میرے پیارے آقا میں آج اس کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر میرے عزیزوں، آپ کریم کی حالت جو ہے بہت ناتوا ہے، کمزور ہے، شدید بخار ہے. اللہ اکبر جب حضرت عکاشہ نے یہ کہا کہ پیارے آقا میں اپنے اس کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عکاشہ کیسی بات کر رہے ہو، ارے آقا کریم کی وصال کا وقت ہے، آقا کریم شدید بخار میں ہے اور آج آپ اپنے کوڑے کا بدلہ لینا چاہتے ہو. لیکن آقا کریم فرماتے ہیں عمر عکاشہ کو آگے آنے دو، عکاشہ کو آگے آنے دو، کل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں گا کہ مجھ پر کسی کا کوئی بدلہ نہ ہو. قربان جائیں مسلمانوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ آج ہم پر کتنا لین دین ہوتا ہے میرے عزیزوں. لیکن یہ نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. آپ کریم نے فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر جو کوڑا میرے پاس تھا وہ حضرت فاطمہ کے مکان میں ہے. اے پیارے صحابہ جاؤ اس کوڑے کو لے کر آؤ. اللہ اکبر، سارے صحابہ کرام سکتے میں ہیں کہ آج کیا یہ منظر ہے کہ حضرت عکاشہ جو ہیں وہ نبی آخر الزمان سے اپنے کوڑے کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کوڑا لایا گیا، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دیا گیا. صحابہ کرام کے چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ہیں کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عکاشہ اپنے کوڑے کا بدلہ لے رہے ہیں. اللہ اکبر میرے عزیزوں، کوڑا لایا گیا، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دیا گیا. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اپنے کوڑے کا بدلہ لو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور جب میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا تو اس وقت میری پیٹھ پر کرتا نہیں تھا. آپ کریم نے اپنے کرتے کو اٹھا دیا اور فرمایا عکاشہ لو میری ننگی پیٹھ ہے، اس پیٹھ پر کوڑا مارو. جیسے ہی آپ کریم نے کرتا مبارک اٹھایا، اپنا جبہ مبارک اٹھایا، آپ کے شانوں کے درمیان
दरमियान जो मोहर नबूवत थी वो हजरत उकाशा को नजर आ गई। हजरत उकाशा ने मोहर नबूवत को बोसा दिया और अर्ज की हुजूर मुझे मुआफ फरमाए, हरगिज मेरा मकसद बदला लेने का नहीं था, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि मैं मोहर नबूवत की ज़ियारत कर लूं और मोहर नबूवत की ज़ियारत करके मैं भी जन्नत का हकदार बन जाऊं। आपके करीम ने फरमाया, ए उकाशा जाओ, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। तो मेरे अजीज़ों के नबी आखिर ज़मा की ज़िंदगी है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि आखिरी वक्त में अपने तमाम सहाबा को जमा करने के बाद अपने सहाबा से फरमाया, अगर मुझ पर किसी का कोई लेन देन है, कोई हक है, कोई बदला है तो वो आगे आ जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें, कितने आज लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं, कितने लोगों के बदले आज हमारे ऊपर हैं, कितनी जुल्म व ज़्यादतियाँ, कितना जुल्म व जबर आज हम दुनिया के अंदर कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों अगर अभी अल्लाह की बारगाह से बुलावा आ गया तो ज़रा सोचें हम अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर जाएंगे, परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या अमाल पेश करेंगे। आज हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझें, ज़िंदगी को गनीमत जानें और अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करें। यकीनन ये दुनिया में शाद व आबाद और अल्लाह तबारक व तआला कब्र व हश्र को भी शाद व आबाद फरमा देगा। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं वो जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है नारी है जो अपने इकबाल के अशआर को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। आपने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर सुनने से ज्यादा हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। सब पढ़े बुलंद आवाज से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।